پاکستان و مقابلہ نیوزی لینڈ، تیسرا ون ڈے۔ نیوزی لینڈ کا پاکستان کو جیت کے لیے 265 رنز کا ہدف، 1 وکٹ کے نقصان پر قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ عبداللہ شفیق 33 رنز بنا کر آؤٹ۔ نیوزی لینڈ 42 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 264 رنز بنا پایا۔ بارش سے متاثر ہونے کے باعث میچ 42 اوورز تک محدود کیا گیا۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ امتحانات 2025 کے لیے فارم جمع کروانے کی تاریخ کا اعلان۔ ضمنی امتحانات 2024 میں ناکام امیدوار 7 سے 10 اپریل 2025 تک فارم جمع کروا سکتے ہیں۔ فارمز کی مکمل فہرست اور کالج کے پرنسپل کے دستخط کے ساتھ جمع کروانا لازم قرار۔ مقررہ تاریخ تک فارم جمع نہ کروانے پر فیس ضبط کی جائے گی۔ اور انسانیت کی بقا کے لیے ساکنان ارض کا ضمیر زندہ رہنا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کا عالمی یوم ضمیر ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ مریم نواز کا عالمی یوم ضمیر پر پیغام، کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کا مسئلہ 7 دہائیوں سے عالمی ضمیر پر مسلسل دستک دے رہا ہے۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی بے چارگی عالمی یوم ضمیر بنانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کراچی میں کے ایم سی کا سب سے بڑا اسپتال، ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے قابو۔ اسلام آباد اور لاہور میں سبزی اور پھل مہنگے۔ عباسی شہید اسپتال میں ایکس رے فلم ناپید ہو گئی۔ اسپتال انتظامیہ مریضوں کو ایکس رے موبائل فون پر تصویر کی صورت میں فراہم کرنے لگی۔ اور ملک بھر میں خشک موسم کے باعث گرمی کی شدت میں بتدریج اضافہ ہونے لگا۔ اسلام آباد اور لاہور میں سورج آنکھیں دکھانے لگا۔ کراچی بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا امکان، شدت 45 ڈگری محسوس کی جائے گی۔ حکومت وقت سے، وزیر اعظم سے کہ سنو سندھ کے عوام کا آواز سنو، یہ نیا کنال نامنظور ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہو۔ آپ کو ایسے کوئی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ نہیں لینے دیں گے۔ پانی کی منصفانہ تقسیم ہمارا حق، نئی نہروں کا منصوبہ نامنظور۔ پیپلز پارٹی کا 2 ٹوک پیغام، وزیر اعظم صاحب آپ کو ایسا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے جس سے وفاق کو نقصان ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا واضح پیغام، بلاول بھٹو کہتے ہیں وفاقی حکومت پسماندہ علاقوں کو ترجیح دے، پی ایس ڈی پی میں مشاورت نہ ہوئی تو بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے۔ گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی پر جلسے سے خطاب، حالیہ دہشت گردی پر انہوں نے کہا کہ ہمیں ان درندوں کا خاتمہ کرنا ہے جو ملک میں خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ عالمی سازش کے تحت عوام کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی خیبر پختونخوا میں نمازیوں تو کبھی بلوچستان میں محنت کشوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ پیشہ ور قاتل اپنا مذہب اور اپنی قوم کو عالمی طاقتوں کو بیچ دیتے ہیں۔ انتشاریوں کے لیے کوئی معافی نہیں، بلوچستان کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے، بلا تفریق دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا، صوبے کے استحکام اور خوشحالی میں خلل ڈالنے والے عناصر کو ناکام بنائیں گے۔ شرپسند عناصر کا اصل چہرہ اور گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا۔ آرمی چیف کی زیر سربراہی 268ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا عزم۔ جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردی کی مالی معاونت سے اندرونی طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ پاک فوج حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ سیکیورٹی فورسز امن کے لیے کوشاں، دہشت گردوں پر پھر کامیاب وار۔ ضلع کیچ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، فائرنگ کا تبادلہ، 2 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مرنے والے دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر وزیر اعظم وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف زرداری کا کہنا ہے کہ پوری قوم فورسز کے ساتھ ہے۔ شہباز شریف نے کہا دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ محسن نقوی بولے بروقت کارروائی سے ناپاک عزائم ناکام ہوئے۔ ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پہ پختونخوا حکومت کا بڑا ایک واضح قسم کا موقف ہے۔ یہ اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے، جس طرح پہلے ہوا لوگوں کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ دیا گیا اس طرح سامانی کی حالت میں، ہمارے صوبے میں ہم نے کیمپ لگا لیے ہیں۔ ہمارے صوبے میں والنٹیئر بنیاد پہ جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، عزت دیں گے اور اپنے اخراجات کے اوپر ان کو عزت سے چھوڑ کے بھی آئیں گے۔ تو یہاں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا یہی رویہ ہوگا اور یہی ہماری روایات۔ کسی افغان باشندے کو زبردستی نہیں نکالنے دیں گے، خیبر پختونخوا حکومت کا وفاقی حکومت کو انتباہ۔
वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी को उठाकर सरहद पर ऐसे ही फेंक दिया जाए। अफगानियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजेंगे। काबुल हुक्काम जब तक इनको वापस नहीं बुलाते इन्हें जाने नहीं देंगे। हर मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा के बयानात पर अफसोस, हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। NFC अवार्ड पर अमल ना हुआ तो पुलिस समेत तमाम इदारों के साथ इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। हुकूमती डेडलाइन खत्म, गैर मुल्कियों के लिए खिलाफ कार्रवाइयां तेज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के ताबड़तोड़ छापे। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के हामिल अफराद की पकड़ धकड़। 50 मुहाजिरी कैंप मुंतकिल। पकड़े गए अफराद को अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान कार्ड होल्डर खानदानों को भी तहवील में लेने का फैसला। पुलिस ज़राए के मुताबिक अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हामिलीन मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर करते रहेंगे। वफाकी बजट से कबल IMF वफ्द की पाकिस्तान यात्रा। पीर से होंगी पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें। गवर्नेंस और करप्शन का जायजा। हुकूमती अखराजात में कमी पर मुशावरत होगी। वफ्द के मौजूदा दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदादकार को बढ़ाने के लिए IMF की तकनीकी इमदाद का हुसूल है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफ़द आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू इक़दामात अखराजात पर कंट्रोल से मुताल्लिक़ हुकूमती टीम से मुज़ाकरात करेगा। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए आलमी मालियाती फ़ंड और वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम से मिलकर तजवीज़ें तैयार की जाएंगी। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब। ये इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इलेक्शन में अमल में आया। पाकिस्तान UN इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की हिमायत पर शुक्रगुजार। कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर भरोसे को जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इंसदाद मनशियात की कोशिशों में पेश रहा। इंसानी स्मगलर्स और खलीजी ममालिक में भीख मांगने वाले मुल्क की बदनामी का सबब हैं। FIA का 15 मुल्कों के लिए पहली बार सफर करने वाले मुसाफिरों की सख्त चेकिंग का फैसला। प्रोफाइल की सख्त छानबीन के हामिल मुसाफिरों का ताल्लुक मखसूस शहरों से है। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और जेहलम के रिहायशियों पर नजर रखी जाएगी। मज़कूरा शहरों से उम्रे के लिए जाने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। अवाम के लिए एक और अच्छी खबर। कराची समेत मुल्क भर के बिजली पर ₹1.90 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डेस्को सारिफीन पर होगा। हुकूमती दरखास्त पर नेपरा में समात। नेपरा अथॉरिटी अलावा शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ आयद होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की मौसर हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह की 2 टीमें बना दी। स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप अमरीका से मुज़ाकरात करेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी, सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल वर्किंग ग्रुप के कन्वीनर मुकर्रर। बीजिंग और वाशिंगटन में टैरिफ की जंग। चीनी हुकूमत का अमेरिका पर जवाबी वार। अमेरिकी मसनूआत की दरामद पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। 11 कंपनियां गैर मोतबर करार। चीन में कारोबार नहीं कर सकेंगी। 7 मादनियात की बरामदात पर सख्त पाबंदियां। अमेरिका चीन चिकन की दरामद पर भी रोक दिया। पाबंदियों का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा भी दायर। सहीनी फौज के मजमूम अजाइम जारी। गजा में दूसरे दिन भी वहशियाना हमले। खान यूनिस में रिहायशी इमारत मिसाइल लगने से मुनहदिम। 10 फलस्तीनी शहीद। रफा अल मवासी और गजा सिटी में रिहायशी मकामात पर खौफनाक बमबारी। 33 फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे। सिक्योरिटी जोन की तोसी के लिए सहीनी फौज का शुजाइया में जमीनी ऑपरेशन शुरू। अमरीकी सदर ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बेहतर है तेहरान हुकूमत से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज तर अमल है। इससे आपको दूसरे फरीक को समझने का ज्यादा बेहतर मौका मिलता है, बनिस्बत इस बात के कि आप किसी मुसालिहत कार के जरिए बात करें। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका ने बिलवास्ता बातचीत पर इत्तेफाक कर लिया है।
किसी जंग या तसादम के ख्वाह नहीं, ना ही अपनी दिफाई सलाहियत में कोई कमी आने देंगे। ईरानी सदर का मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। कहा जारहियत पसंदाना जौहरी तवानाई का इस्तेमाल ईरान के दिफाई और सलामती नजरिए में कोई जगह नहीं रखता। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो गजा में मजालिम को रोक सकते हैं। शाम में इसराइल के साथ तसादुम नहीं चाहते। तुर्क वजीर खारिजा हाकान फिदान कहते हैं शाम में इसराइली कार्रवाइयां इलाकाई अदम इस्तेहकाम की राह हमवार कर रही हैं। ब्रसेल्स में नेटो इत्तेहाद के वज़ीर खारिजा के इजलास के मौके पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर शामी हुकूमत इसराइल से समझौता करना चाहती है तो ये इसका ज़ाती मामला है। रूस का एक और बड़ा हमला। यूक्रेनी सदर का आबाई शहर निशाना, बच्चों समेत 16 शहरी हलाक। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। 5 इमारतों को नुकसान पहुंचा। शहरी इंतजामिया के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल रिहायशी इलाके के मरकज में गिरा। 10 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह। 2022 से जंग के आगाज के बाद ये सबसे मुहलिक हमला है। अमेरिका में टिकटॉक की बंदिश में आज आखिरी रोज डोनाल्ड ट्रंप का मजीद 75 दिन मोहलत देने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहते हैं कि सोशल मीडिया ऐप किसी अमेरिकी खरीदार को फरोख्त नहीं की गई तो बंदिश का सामना करना पड़ेगा। मुआहदे के लिए मजीद काम की जरूरत है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक चीनी कंपनी हाइटॉन्स ने ऐप फरोख्त करने से इनकार कर दिया था। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त। वक्त के साथ कीमतें बढ़ने से रिश्ते में दरार आ गई। पेशावर में अब एक ऐसी मार्केट मौजूद है जहां पर किताबें अर्जा निर्खों पर दस्तयाब हैं। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद और तलबा की तवज्जो का मरकज। अनारकली, जहां लाहौर की सकाफती जिंदगी सांस लेती है। दुनिया की नजर से ओझल ऐसा बाग भी है जहां महाराजा रंजीत सिंह की फौज का फ्रांसीसी सिपाही सालार और उसकी बेटी अबदी नींद सो रहे हैं। बरतानिया से शिकस्त के बाद फ्रांसिस लॉर्ड 1815 में फरार होकर लाहौर पहुंचा था। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। उन्होंने अपने भाई मकबूल साबरी के साथ कई खूबसूरत कलाम कव्वाली की शक्ल में पेश करके खूब शोहरत पाई। उनकी कव्वालियां आज भी सुनने वालों पर वजद तारी कर देती हैं।